All Gori Sasamurli Bodhisattva. All Gori Sasamurli Bodhisattva. All Gori Sasamurli Bodhisattva. All Gori Shri Guru Shri Gauranga All Guru Shri Prabhupada Maharaj Ki Kusam 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today is Nandotsav as well as the 123rd Vyasa Puja day of Srila Prabhupada. So, like every year, we are also observing this Vyasa Puja festival here in our temple and in many other ISKCON centers. The devotees, they are also observing this Vyasa Puja festival today, a very auspicious day. Srila Prabhupada Maharaj, who is a universal spiritual master, he appeared in 1896 in Calcutta. So, and by his Guru's instruction, he preached all over the world Krishna science, Krishna consciousness, and many people got benefit from his preaching. So many, they came to know about Krishna, Jagannath, all over the world. And now also, though he departed for the eternal abode, but still the movement is going on nicely all over the world. And in a very old age, he started his preaching activities. When he was 65 years old, he went to America by the instruction of his Gurudev, and he preached in America about Krishna science, Krishna consciousness in English language. Since then, he went around the world 14 times and preached Krishna consciousness all over the world. So, aji Punya Tithi, Mangotsav Tithi,
आज श्रील प्रभुपादींकर शुभ आविर्भाव तिथि 123तम शुभ आविर्भाव था। 123तम व्यास पूजा तिथि। अन्यान्य इस्कन केन्द्र मानकर प्रभुपादंकर व्यास पूजा तिथि अति सुंदर भाव पालित होछि। आमे चेष्टा करिछु आमर ये केन्द्र रे प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य आमे व्यास पूजा तिथि पालन करिबा। सो गुरुंकर निर्देश रे प्रभुपाद जी महाराज अति वृद्ध बयस रे जेते बेले कि समस्त अवसर नबार बयस से बयस रे से विदेश यात्रा करचंती, अमेरिका यात्रा करचंती 65 वर्ष बयस रे एवं से तांकर गुरुंकर निर्देश रे इंग्राजी भाषा रे এই कृष्ण विज्ञान कृष्ण चेतना आंदोलन प्रचार करचंती। 14 थर से पृथ्वी विभिन्न कोण अनुकोण जाई ये कृष्ण चेतना प्रचार करचंती। या फल आज सारा पृथ्वी रे समस्त भक्त माने भगवान कृष्ण जगन्नाथ महाप्रभु को जानुचंती। हरिनाम महामंत्र उपादेयता संपर्क ज्ञान होती। बहु देश विदेश भक्त माने आज यही कृष्ण चेतना आंदोलन को ग्रहण कर। तेणु आज शुभ दिवस रे तांकर गुणगान बा आमे कौन करि परिबा। आमे तांको संपर्क रे विशेष किसी जानना जहाँ आम गुरुदेव मुखर आम श्रवण करचु सेतिक मात्र। से प्रभुपाद जी महाराज आगरू भारतर मुक्ति संग्राम रे बा स्वाधीनता आंदोलन रे भाग नहीं, किंतु तांकर गुरुंकर निर्देश क्रमे से ताहा छाड़ी दे यही कृष्ण चेतना प्रचार कार्य रे जोग देले। First he joined in independence movement in India, and by the instruction of his guru Bhakti Saraswati Thakur Prabhupada, he gave up that and he started preaching about Krishna consciousness. जन गुरुंकर कृपा हेले जने शिष्य संपूर्ण भाव तार जीवन शैली परिवर्तन हो। Guru's mercy will be there, then one's lifestyle will be completely changed. He will be different person. तेणु प्रभुपाद जी महाराज जिते बड़े विदेश जाइछंती तांकर कौनसी आर्थिक संबल नहीं बा कहीं सेमती परिचित लोक नहांती जे कि तांको विदेश रे सहाय्य करिवे। तथापि से विदेश जाइछंती तांकर गुरुंकर इच्छा अनुसार। जदिओ से विदेश गस्त बेले तांकर हृदय जंत्रणा अनुभव करचंती। तांकर हार्ट प्रॉब्लम थिला, समस्या थिला। तथापि मध्य से जतबेले पानी जहाज रे जाउचंती सेतबेले से सबले चिंता करचंती तांकर गुरुंकर कृपा संपूर्ण भाव से गुरु को कृपा पर निर्भर करके जाइए।
He went to Western country, America, by a cargo ship, and he was having heart disease. When he was going by ship that time, the problem came, heart problem came, but still he was always depending on Guru's mercy. So finally he could overcome that and he could arrive in America, Boston, and he could preach there nicely. So he remained up to 1977 to 1977. He was here in this world, and finally he left his body in Vrindavan Dham. He entered into Bhagavan Krishna's eternal pastime. से प्रथमे जाइए अमेरिकार बोस्टन को एवं सेठर प्रचार करचंती 1977 मसीहा से आसुंती वृंदावन को अतिरिक्त असुस्थ है एवं सेठरे से तांकर अपपट लीला सांग करचंती से भगवान को नित्य लीला प्रवेश करते कृष्ण नित्य लीला प्रवेश करते ये हूँ खूब संक्षिप्त प्रभुपाद संपर्क किसी कथा तो आम मान भितर अन्य भक्त मैंने अच्छा से प्रभुपाद संपर्क किसी गुणगान करेंगे आमे व्यास पूजा बा गुरु पूजा उपरे परवर्ती अवस्था किसी कहवा कि बर्तमान आम अनुरोध करवा भक्त मान को जो मैंने किसी प्रभुपाद संपर्क किसी गुणगान करेंगे. So many devotees are here. We request the devotees to come and glorify Srila Prabhupada, speak about Srila Prabhupada, and later on we can speak about Vyasa Puja or Guru Puja. What is Vyasa Puja and what is Guru Puja? Anyone wants to speak can come and speak. यदि कहीं आसिक प्रभुपाद विषय कुछ कहना चाहती बहुत. Yes, Akin Janavita. हमने जो व्यास पूजा अनुष्ठान करूँ से व्यास पूजार उद्देश्य हूँ जे आम गुरुंकर पूजा करवा. प्रभुपाद जगतर समस्त गुरु तेणु प्रतिदिन आम तांकर पूजा अनुष्ठान करू थाई. यह व्यक्ति विशेष पूजा नुहे. इस व्यास पूजा इस गुरु पूजा
The Prabhupada is everyone's guru. So, the Vyasa Puja means we are worshipping Prabhupada, Guru Puja. This is not the worship of any person, human being. Because Guru is not an ordinary human being. जे गुरु से साधारण मनुष्य नुहंती तेणु आम जो गुरु पूजा करुचु आमको कई हुए तो कहे ये पागल हो गई गोटे मनुष्य पूजा करुचे when we are doing worship of Guru, somebody may comment that he has become mad. Therefore, he is doing worship of one human being. जदि आमे गुरु को साधारण मनुष्य ज्ञान करिबा ताहले आमे बहुत अपराध करिबा प्रचुर अपराध होगा. If you will think that Guru is an ordinary human being, then you will commit so much offense. कारण जो माने अभक्त से माने महाप्रसाद को महाप्रसाद बोली कहते ना भात डाली तरकारी को. Those who are not devotees, they will not say Mahaprasad, they will say rice dal sabji. तेणु ସେମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ को साधारण पत्थर ज्ञान कर जो मैंने अभक्त से शालग्राम को साधारण पत्थर ज्ञान कर. Those who are non-devotees, they consider Shalagram is just a stone, mere stone. तेणु सेमाने गुरु महांत गुरु को मध्य साधारण मनुष्य ज्ञान कर. Non-devotees, they consider the Mahanta Guru is ordinary human being. किंतु गुरुदेव होती भगवत स्वरूप. Gurudev is just like Bhagavan. That consideration they don't have. The non-devotees, they don't have this consideration. ये विचारधारा समांतर नहीं. जो माने अभक्त समान को ये विचारधारा नहीं. तेणु जीव को ईश्वर भाविबा एक अबांतर युक्ति से कहे साधारण जीव को तुम ईश्वर बोली ज्ञान करछ ये अबांतर is just an argument. You are considering the ordinary human being as Ishwar. Gurudev is a Krishna Tattva-vid. Is the knower of Krishna Tattva, truth of Krishna. And he is also Brahmanishta. He is fixed at the lotus feet of Bhagavan. He is very expert in Sabda Brahma. Sabda Brahma means
we can say he is very expert in Vedic literature, Veda Vedanta. Gurudev Krishna Tattvavid, ସେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତଥା ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ, ସେଥିରେ ଦକ୍ଷ ପାରଙ୍ଗମ। ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଅପାର କୃପାମୟ, ସୁସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। Gurudev is very merciful and the most complete one. ଶିଷ୍ୟର ସର୍ବ ସଂଶୟ ଛେତା, ସବୁ ସଂଶୟ ଛେଦନ କରନ୍ତି। He dissipates all doubts of his disciples. Sarva samsaya cheta. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବାଚ ବେଗ, ମନସ ବେଗ, କ୍ରୋଧ ବେଗ, ଜିହ୍ୱା ବେଗ, ଉଦର ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ, ଏ ବେଗରେ ଆମେ ଅଧୀର ହେଇଯାଉଛୁ, ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛୁ। We are disturbed by the 6 types of urges. But Gurudev, he is not at all disturbed by any type of urges. Gurudev ଏ ବେଗରେ କେବେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ଷଡ଼ବେଗ ଜୟୀ। He has conquered the 6 types of urges. ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋଦାସ। ଗୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। The Godas means those who are controlled by senses. Goswami, those who have already controlled their senses. So Gurudev is called Goswami because he has controlled all the senses. ତେଣୁ ବେଗ ବା ରିପୁ, ଷଡ଼ ରିପୁ, ଷଡ଼ ବେଗ, 6ଟା ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, 6ଟା ବେଗ ଅଛି। 6ଟା ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି 6ଟା ଶତ୍ରୁ। 6ଟା ବେଗ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲୁ ବାଚ ବେଗ, ମନସ ବେଗ, କ୍ରୋଧ ବେଗ, ଜିହ୍ୱା ବେଗ, ଉଦର ବେଗ, ଉପସ୍ଥ ବେଗ। ଏସବୁ ହେଉଛି ବେଗ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଏ ବେଗକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କେବେ ଏଇ ଷଡ଼ ବେଗ ବା ଷଡ଼ ରିପୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। Guru has conquered 6 urges and Guru has also conquered 6 ripus, 6 enemies. Lust, anger, greed, illusion, delusion, pride, envy, all these things. So therefore,
Gurudev is called Jivan Mukta. He is called Jivan Mukta. Though he is remaining here, but he is Mukta. He is always liberated one. ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Therefore, Gurudev is ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ଆମେ ଦେଖିବା ହନୁମାନଜୀ। ହନୁମାନଜୀ ମର୍କଟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମର୍କଟ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅପରାଧ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। ହନୁମାନଜୀ is looking like a monkey, but if we will say he is a monkey, then we will commit offense, because he is the great devotee of Lord Ramchandra. So similarly, Gurudev might have come in a very low class family, but we should not see that Gurudev is low class one. ନିଚ କୂଳରେ ଯାତ ହେଇପାରନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବାର ତାଙ୍କୁ ଦେ ସେ ନିଚ କୂଳ ସମ୍ଭୂତ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଯେକୌଣସି ପରିବାରରୁ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି କୂଳରେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ। He might have taken birth in any type of family, but he is worshipable by whole world. Jagat Pujya. ତେଣୁ ଜଣେ କେହି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପରି, ଏଇଭଳି ଜଣେ ଭାବିବା ଉଚିତ। One should not think that Prabhupada came in my family, so I am also like Prabhupada. Many in Vrindavan, they say, we are from Goswami family. And they give initiation also. They accept disciples. ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିବା ଆମେ କିଛି ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିବାରର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଅମୁକ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାରର, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବା, ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। It's against the scripture. Even one has taken birth in a guru's family, that doesn't mean that he will become also guru. चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପାର୍ଷଦ ଠାକୁର ହରିଦାସ, ସେ ଯବନ କୂଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଜଗତ ଗୁରୁ ହେଲେ। ଠାକୁର ହରିଦାସ, very close associate of Mahaprabhu, he appeared in a Muslim family, but later on he became Namacharya, Jagat Guru. Rai Ramananda, he came from Sudra family, but he could become Gauranga Mahaprabhu's very intimate associate.
He is also just like Jagatguru. Padmapurana saying, Vipra Kshatriya Vaishyascha Guru cha Sudra Janmanam Sudrascha Guravo Tesan Trayanam Bhagavat Kriya. Brahman বা বিপ্র ক্ষেত্রীয় বৈশ্য শূদ্রঙ্কর গুরু হয়ে পারেন এ হচ্ছে সাধারণ বিধি It's general etiquette that a Brahmana can become guru of Kshatriya Vaishya Sudra. But those who are Bhagavat Bhakta, Vaishnava, they might have taken birth in Sudra family. But they can become Guru of Brahma Kshatriya Vaishya. যে ব্রাহ্মণ সে সাধারণভাবে আমি জানিছু সাধারণ নিয়ম যে ব্রাহ্মণটা ক্ষেত্রীয় বৈশ্য শূদ্রর গুরু হব কিন্তু জনে যদি ভগবত ভক্ত বৈষ্ণব সে শূদ্র কূଳରେ ଜାତ ହେଇଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟଟା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଭଳି ବିଚାର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଅମୁକ କୂଳରେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି When a disciple will accept Diksha or accept Guru, he should not consider that my Gurudev has taken birth in this type of family. କାରଣ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ତାହାର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଦାସ ମୋର ଆଉ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦାସ So only identification is I am Das, Guru's Das. He is my Guru. So there is no consideration of any family or caste. ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଗୁରୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି When a shishya, disciple will come to Guru, what Guru sees? Guru doesn't see the body of the disciple. Guru sees the Atma of the disciple. Atma darshan. ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟଟା କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି When Guru accepts a disciple, he sees how much qualified this disciple is. How much good qualities a disciple is having. And what is that good quality? The good quality is simplicity. Sarata. ଏ ହେଉଛି ଭଲ ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିଷ୍ୟର ସଦ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ସରଳତା ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ ସରଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ ତେଣୁ ସରଳ ପ୍ରାଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର who is simple hearted one Guru accepts him as his disciple And
When Guru accepts a disciple, he makes him purified. ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ରତାକୁ ସେ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି. When Guru accepts a disciple, he takes away all impurity, he makes him pure. ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସତ୍ୟକାମ, ଯାବାଳ ସତ୍ୟକାମ. ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟକାମ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ. ଗୌତମ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମର ପିତୃ ପରିଚୟ କ'ଣ ବା ତୁମେ କୋଉ ଜାତିରୁ ଆସିଛ? ସତ୍ୟକାମ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମାତା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିକି ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମୋର ପିତା କିଏ. ଗୌତମ ଋଷି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାରଣ ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ସରଳ. ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ସରଳ ହବ ତା ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ ରହିବ. ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୌତମ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ସତ୍ୟକାମ. One Satyakama came to Gautama Rishi and asked for initiation. Then Gautama Rishi inquired from Satyakama, who is your father? What is your caste? Satyakama said that my mother served many men and gave me birth. I don't know who is my father. So Gautama Rishi became very happy. He said, you are truthful and you are simple-hearted, so you are a Brahmin. I will initiate you. ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋ ତୁଲ୍ୟ ଜାଣିବ. ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଂ ବିଜାନ୍ୟାତ୍ ନାଦମନ୍ୟତ୍ କରିଚିତ୍ ନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧା ଶ୍ଵେତ ସର୍ବଦେବମୟ. ଓ ଉଦ୍ଧବ, you should consider your guru, acharya, like me. You should not disrespect him. You should not think that he is an ordinary human being. Namartya buddhya sarvadevam. He is sarvadevam. ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନ ବୋଲିକି ଗଣିବ ନା, କାରଣ ସମସ୍ତ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି. ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି. ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାହଉଛି, ତଙ୍ଘୋବାଚ ଏତଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଭୁକ୍ତୋ ମର୍ହତି ସମୀଧଂ ସମ୍ୟହାର ଉପତାନସ୍ୟାଂ ସତ୍ୟଦଶା ଦଗା ଇତି. ଦକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଦକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣତାର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣତାର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା. କିଏ ଦକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ? Who is expert Brahman? Vedic age, those who are compiler of the Shastra, scripture, they were considering who is the real Brahman. श्याम संगीतार कुहाଯାଇଛି, आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात् शूद्र मार्जव लक्षण गौतम स्थिति विद्यय सत्यकाम सपानियत.
ब्राह्मण निकट रे सरलता गुण रहिब, शूद्र निकट रे कुटिलता गुण रहिब। तेणु जहाँ निकट रे कुटिलता गुण रही से शूद्र, से ब्राह्मण नुहे। जहाँ निकट रे सरलता गुण रही सी हूँ ब्राह्मण। तेणु यही विचार करिकी गौतम ऋषि सत्यकाम को ताको दीक्षा संस्कार कले। तेणु आज दिन से भली शिष्य अभाव हो जाऊँ, सरल शिष्यर अभाव। Nowadays the simple hearted disciples are not there. Therefore the Guru Puja has become hero worship. गुरु पूजाटा नायक पूजा हो गला, कारण शिष्य आ सरल ना, शिष्य सब कुटिल हो गल। चैतन्य चरितामृत देखा कृष्ण गुरु द्वय भक्त अवतार प्रकाश शक्ति इच्छा रूपे करे न विलास। गुरु कृष्ण रूप हम शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त को। तेणु 6 रूप गुरु प्रकाशित होते। गुरु इज मैनिफेस्टिंग इन 6 ways. कृष्ण गुरुद्वय भक्त अवतार प्रकाश शक्ति 6 ways। तेणु ये जो गुरु ये होते कृष्ण का रूप। कृष्ण इज मैनिफेस्टिंग एज गुरु, कृष्ण प्रकाशित होते गुरु रूप। तेणु जिते बड़े कहा को कृपा करने को कृष्ण चाहती सी गुरु रूप आविर्भूत हो। एवं जो माने निष्किंचन शिष्य तांको निकट में गुरु बिक्री ही जा। Those who are निष्किंचन disciple, Guru will be sold to him. जो माने सत्शिष्य गुरु पाखे जहाँ किसी संपत्ति बोली अच्छी सी सबू सत्शिष्य को दान कर। गुरुंकर संपत्ति कौन कौन शिष्य को सब संपत्ति दान कर। गुरुंकर संपत्ति टा कौन पैसा। He gives all his wealth to his sat sister, true disciple. What is that wealth? Guru gives. Krishna प्रेम। गुरु कृष्ण प्रेम प्रदान करते सेटा हूँ तांकर संपत्ति। तेणु जड़े सत्शिष्य गुरु पाखरे कृष्ण प्रेम लाभ करे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते नाम श्रेष्ठ मनोपि सखीपुत्र मत्स्वरूपं रूपं तस्याग्रज गुरुपरिं साधु माथुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडं गिरिवर महो राधिका माधवासां प्राप्त जस्य प्रथित कृपया श्री गुरु तथा तस्मी। श्री नाम मंत्र चैतन्य महाप्रभु को रूप सनातन को स्वरूप गोस्वामी को मथुरा गोष्ठ बाटी राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन
এবং রাধা গোবিন্দ বিষয় আশা, রাধা মাধব আশা। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର କିଭଳି ଚିତ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। এই ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଗୁରୁଦେବ କେତେବେଳେ? ଶିଷ୍ୟକୁ। When Gurudev will give this to his disciples, when the disciple will have vipralamba mood, then Gurudev will give this 11 jewels. ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଚିତ୍ତ ହେବ ଶିଷ୍ୟର, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୁରୁଦେବ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବଟା କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେପରି ନୁହଁ। ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଅବତାର। Gurudev is not getting the karmic reaction like ordinary jiva. Though he has taken birth here in this material world, but he will not get the reaction of his karma, because he is the deliverer of fallen soul. Patita Pavana Bhava. मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह ये चारि रूपे भगवान अवतीर्ण होते। भगवान मत्स्य होउछन्ति, कूर्म होउछन्ति, बराह होउछन्ति, नृसिंह होउछन्ति। भगवान is appearing here as a fish incarnation, turtle incarnation, boar incarnation and Nrsimha incarnation. And also the topmost Vaishnava, Garudaji, he appeared in the bird spaces. उन्नत वैष्णव गरुड़देव पक्षी कूदे जन्म ग्रहण कर। ठीक से पड़ी आम पक्षी बोली कहीपर ना, गरुड़देव को साधारण पक्षी बोली कहीपर ना, सी हूँ उन्नत वैष्णव। ठीक से बड़ी मनुष्य देहरे गुरुदेव आसुंदी, मनुष्य शरीर लाभ कर जगत को आसुंदी, साधारण मनुष्य आम कहीपर ना। Gurudev is appearing here in human form. We cannot say that he is ordinary human being. तेणु आम कौन से मत कहीपर ना जे गुरु पूजा होती मनुष्य पूजा। We cannot say that Guru Puja, Guru worship is just human worship. जो माने ये भाव रे चिंता करिवे से माने पासन बो, they are rascal, police. Those who think like that Guru worship is just human worship. गुरुदेव होते सूर्य परी, से कौन सी व्यक्ति विशेष गुरु नुहंती।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି କାହାରି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତି ନା, ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। Sun God does not do any partiality. He gives his sunshine light to everyone equal. Similarly, Guru also gives his knowledge to every disciple equally. ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅପରାଧ। Gurudev is not ordinary human being. Even if we say Gurudev is sadhana siddha, we will commit offense. ତେଣୁ Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur saying, two types of gurus are there. One is transparent guru, one is non-transparent guru or opaque guru. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Gurudev କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଖିଳ ରସାମୃତ ବୃତ୍ତି সেই ପ୍ରେମମୟ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏ କାଚଟା ଯଦି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯିବ ନା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କାଚଟା ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଗୁରୁ ଯଦି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। If Guru will be transparent one, we will be able to see Bhagavan Krishna. Premamaya Purusha, Lila Purushottam Bhagavan. If Guru will be non-transparent one, we cannot see that Lila Purushottam Bhagavan Krishna, Premamaya Purusha. সেই যে অস্বচ্ছ গুরু, সে আমার চক্ষু সামনে গোটে ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିବ, ମାନେ ବାଧା ହବ, ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ବାଧା। ଯଦି ଆମେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୁରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବା ନା, ଭଗବାନକୁ ଜାଣିପାରିବା ନା, ଭଗବାନକୁ ଦେଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପରିକର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। When we accept a transparent guru, we can see Leela Purushottam Bhagavan, his Leela pastimes and his associates also. Otherwise, Sri Krishna. নহলে আর সম্ভব হবে না।
तेणु यही स्वच्छ गुरु ये होचंती भगवान पुरुषोत्तमंकर द्वितीय विग्रह, द्वितीय देह, सेकेंड बॉडी। भगवान कृष्ण सेकेंड बॉडी इज दिस ट्रांसपेरेंट गुड, or you can say he is the manifestation of Balaram, Baladev. Baladev ji is the second body of Bhagavan Krishna. अन्य कथार कहले सी होती बलराम को प्रकाश विग्रह, बलदेव को प्रकाश विग्रह। जो बलदेव के बलराम होती द्वितीय विग्रह, भगवान कृष्ण को द्वितीय विग्रह। ठीक से भाव में स्वच्छ गुरु मध्य भगवान कृष्ण को द्वितीय विग्रह। तेणु भगवान तांकर लीला तांकर परिकर से निजे आमको देखा गुरु को प्रकाश कर। In order to show himself, his leaders, his associates, Bhagavan Krishna, he has manifested his Guru, Ditya Vigraha, Ditya Deha, second body. तेणु गुरुदेव कार्यटा कौन ना गुरुदेव कार्य होची कृष्णकर सौंदर्य आमको दर्शन करे, कृष्ण के प्रति आमको आकृष्ट करेंगे। Gurudev's beauty is that he will show the beauty of Krishna to us. He will attract us towards Krishna. कृष्ण केमी देखा देवे ना स्वरूप शक्ति माध्यम, स्वरूप शक्ति मध्य कृष्ण देखा देवे। अस्वच्छ गुरु तममय मूर्ति, अस्वच्छ गुरु से होती तममय मूर्ति, इज हैविंग मोड ऑफ इग्नोरेंस। से आम कृष्ण देखई पार, से आम कृष्ण दे पारे ना। खाली गुरु जे कृष्ण को देवे ता नुहे, गुरु असंख्य आश्रय विग्रह प्रकाश करेंगे। Not only that, he will give us Krishna, he will show us Krishna, but he will also manifest so many Ashraya Vigrahas. शिष्य को निजर भोगर संपत्ति बोलिकी केबे गुरु ज्ञान करती ना। Guru doesn't think that disciple is buying enjoyable object, or disciple will give me all enjoyment. That Gurudev never thinks. So why that Guru is accepting his disciples? Guru कहीं शिष्य ग्रहण कर कौन तांकर आवश्यकता कौन, शिष्य ग्रहण कर आवश्यकता कौन, कहीं गुरु शिष्य ग्रहण कर। What is the need of accepting disciples? Why Guru will accept disciples? कृष्णकर काम बंधन, कृष्णकर इच्छा पूरण, कृष्णकर आनंद प्रदान पर गुरुदेव शिष्य ग्रहण कर।
Gurudev accepts disciple only to fulfill the desire of Krishna, only to give pleasure to Krishna. Therefore Guru is accepting disciple. तेणु बहु आश्रय विग्रह सृष्टि करती गुरु. So Guru creates many आश्रय विग्रह. आश्रय तेणु मूल आश्रय विग्रह होती गुरुदेव, गुरुपाद. The chief आश्रय विग्रह is गुरुदेव. तेणु जो माने गुरुपाद पद्मंकर आश्रित हेबे समान समस्ते ऋणादपि सुनी चाहिए. Those who will accept Gurupada Guru's lotus feet, they will become very humble. ऋणादपि सुनी, more humble than a blade of grass. And before them, the name will manifest just like Premamaya Guru. What do you say, Premamaya Guru? Huh? Full of love. तेणु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही कथा कहते. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he said this here. जो माने गुरुपाद पद्मों को हेय बोली ज्ञान करुछन, गुरुपाद पद्मों को साधारण जीव ज्ञान करुछन्ति, अवज्ञा करुछन्ति. आमे तांको उपरे क्रोधित हवा दरकार, क्रोध प्रकाश करिया दरकार. Those who are developing idea that the Guru is ordinary human being and they are not respecting Guru Pada, Gurudev Sri, we should become angry on them. श्री भक्ति रसामृत सिंधुरे यहाँ को परम भक्ति बोली कहाई छे. In Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that is supreme bhakti. एभଳି असहिष्णुता, एभଳି क्रोध प्रकाशटा होची भक्ति. साधारण भक्तटा क्रोध प्रकाश करिया कथा नुहे, साधारण भक्तटा सहिष्णु हवा कथा. जदि गुरुपाद पद के अवज्ञा करुछि ताहले ता प्रति क्रोध प्रकाश करिवा भक्ति. Generally, the disciple must not develop anger. He has to tolerate everything. But if someone is blaspheming Guru, disrespecting Guru, then he can show his anger to him, and that is Bhakti. Bhakti Rasamrita Sindhu saying. कृष्ण तद्भक्त विद्वेष विनिज दाद्य सहिष्णुता. एटी सहिष्णुतार आवश्यकता. तेणु एटी असहिष्णुता ही आवश्यक. आपण करतु व्यवस्था. आमर तो तेणु ये हूँ वैध भक्तिर अंग.
रे गोलकपति से परमेश्वर कौन धरता को नहीं धुआ धुई के आन टेबुलटा धुई आने जाए दिस इज कॉल्ड वैध भक्त तेणु जदि जड़े गुरु अवज्ञाकारी को प्रति क्रोध प्रकाश न कला ताहले से शुद्ध भक्त बोल विवेचित हम ना If one is not showing anger to a devotee who is disrespecting Guru, then he will not be considered as Shuddha Bhakta. The Bhuya, Bhuya. गौरहरी तांकर शिक्षारे कहते ये कुणादपि सुनिच तरुणी सहिष्णु अमानिना मानदन कीर्तन सदा भगवान गौरहरी he has said in Sikhastakam that one should become very humble, one should become tolerant, one should demand respect, give respect to one and all. ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଅବମାନନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭକ୍ତି ବୋଲିକି ଏଠି ବିବେଚିତ ହେଉଛି। If someone is disrespecting Guru and if we will show anger to him, then it will be considered pure bhakti. So, there is two types of thing. One is archan, Bhakti-Vedanta Saraswati Thakur saying. One is archan and another is pujan. Bhajan, sorry, bhajan. Archan, bhajan. What is archan? Sambramata, with awe and reverence, by the help of different paraphernalias. So when we do worship, that is called archan. संभ्रम बुद्धि रे संभ्रमतार सहित विभिन्न उपकरण द्वारा जो आराधना करा जाए ता पूजा करा जाए ताको अर्चन कहा जाए। आउ अनुराग सहित मूल आश्रयंकर अनुगत होई अद्वय ज्ञानंकर चरण रे साक्षात भाव जो आत्मांजलि प्रदान करा जाए ताहा ही भजन। अनुरागर सहित मूल आश्रयंकर अनुगत हुई with love and following मूल आश्रय means Gurudev, following Gurudev. Then we
offer ourselves unto the lotus feet of Advaita Jnana Tattva, Bhagavan Krishna. That is called bhajan. ତେଣୁ এই ଭଜନ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଚରମ ସୂତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି. Bhajan is described in Brahma Sutra. Anabruti Shabdat, Anabruti Shabdat. এই ভজন দ্বারা জীব পরম মুক্তি লাভ করিব. By this bhajan, জীব will get real liberation. Sanatana Goswami saying, Jayati Jayati Nama Nanda Rupam Murari. Sri Rupa Goswami Prabhu সেই স্বরাট স্বতন্ত্র কৃষ্ণଙ୍କ নাম প্রভুଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ নখপ্রান্ত নিখিଳ ସୁକିର ଶିରୋଭାଗର ଆଲୋକମାଳ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକ୍ଷଣ ନିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି. He got the blessings of Bhagavan Krishna's lotus feet. Rupa Goswami. ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମାତ୍ରେ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାସାନ ଦାସ ବୃନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ. ସଜ୍ଜନ ସାଧୁ, those who are sadhu, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, Dasanudasa, servants of servants, they will put their faith and bhakti towards Guru Puja. Guru Puja tanu Shraddha Bhakti Jnapana karu. A Guru Puja pai কি প্রকার সমিধার আবশ্যকতা আছে ଆମେ କହୁଛୁ ତଦ୍ ବିଜ୍ଞାନାର୍ଥଂ ସ୍ୱଗୁରୁ ମେଧାଧିଗଚ୍ଛେତ୍ ସମିତ୍ପାଣି ଶ୍ୱତ୍ରିୟଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠଂ. ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବା ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମିତ ପାଣି ହାତରେ ସମିଧ ଧରିକି ଯିବା. ଏବଂ ସେଭଳି ଗୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇଥିବେ, ଶ୍ରୌତ ପନ୍ଥାରେ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇଥିବେ. ସେଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା. ଏଇ ଯେଉଁ ସମିଧ ହସ୍ତରେ ଯିବା, ଏ ସମିଧଟା କ'ଣ ଜିନିଷ? କାଠ ଧରିକି ଯିବା, ଯଜ୍ଞ କାଠ ନା, ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଯିବା. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁପାଦ ପଦକୁ ଯିବା ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି. Samitpani Satriyam. We should go to Guru holding the firewood, which will be needed for this yajna. But here the meaning of Samidha is Saranagati. We will go to Guru Pada Padma, surrender with surrendering mood. Saranagati Saita Jiva. ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରଣାଗତି ଅଛି, ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ଶରଣାଗତି କହିବେ ଯାହା, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଶ୍ରୀନନ୍ଦ କୁମାର ହେଲା 6 ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ. If someone is having 6 types of ଶରଣାଗତି, he will be able to take part in Guru Puja.
व्यास पूजा से व्यास पूजा रे अंश ग्रहण कर गुरु पूजार अंश ग्रहण कर जड़े पतित हो जाइए तार मध्य आशा अच्छे जे मुझे गुरु पूजा करी केमितिका ना मोर गुरुदेव होते पतित पावन मु पतित अधम one has fallen down. If he is thinking I am fallen one, still he has hope that he can also join in Guru Puja, because he always will see Gurudev is the deliverer of the fallen soul. Patita Pavana. तेणु आज व्यास पूजा आज गुरु पूजा अवसर रे आमे आकुल प्रार्थना करिबा गुरुपाद पद्म आकुल प्रार्थना करिबा हे पतित पावन गुरुदेव आपण हीन पामर प्रति टिके अकपट कृपा करंतु will pray in this auspicious occasion, in this Vyasa Puja occasion, to Guru Pada Padma. Oh Guru Pada Padma, oh Gurudev, please shower mercy without duplicity to this fallen soul. तेणु गुरुदेव अतुलनीय सौंदर्य पाद पद्म अति सुंदर अतुलनीय सौंदर्य इनकम्पेरेबल ब्यूटी गुरुदेव लोटस फीट इज हैविंग. So this patita adhama, this fallen one, this fallen soul, in his mind, his body, his speeches, this beauty should be manifested. तार काय मनोवाक्य रे से सौंदर्य प्रतिभात हो. तेणु आमे गुरुदेव को प्रार्थना करिबा कौन पाई प्रार्थना करिबा ना शक्ति पाई प्रार्थना करिबा. We will pray to Gurudev for Shakti. What you will do with that Shakti, with that potency? We can surrender unto his word. गुरुदेव कृपा शक्ति बिना ये आत्मसमर्पण का सहज हम ना. तेणु आम गुरुदेव को निकट कृपा प्रार्थना करवा जे आम केमती आत्मसमर्पण कर. We'll beg for the mercy of Gurudev. We'll beg for the strength, power of Gurudev, so that we can surrender unto his will. तेणु सबु बड़े प्रति मुहूर्त आम प्रार्थना करवा गुरुदेव को, हे गुरुदेव मोर देह सुख मन सुख चली जाऊ, मोर एवं को दरकार नहीं. I don't need, oh Gurudev, I don't need the bodily pleasure and mental pleasure. I don't need this. I want to merge my desire with your desire. I have no independent desire. मोर स्वाधीन इच्छा किसी नहीं.
मोर इच्छाटा को मुझे आपण इच्छा सहित मिसेबी मोर देह सुख दरकार नहीं मन सुख दरकार नहीं नचेत गुरु पूजा व्यर्थ ही विफल ही otherwise the guru puja will become useless futile मोर साधना व्यर्थ हो तेणु आम सब वैष्णव होमर कहीं अवस्था भल ना आम कहीं दुरावस्था भीतर रहीचु we are all Vaishnavas. Why you are suffering? Why you have this type of bad condition? Because we are not worshipping Gurudev. आम गुरुदेव पाद पद्म पूजा करूना तेणु आम कष्ट भोग करुँ दुख भोग करुँ therefore we are suffering a lot. आम कहीं माया द्वारा आकृष्ट हो जाऊँ why you are getting attracted towards Maya? What is the reason? हमें ठीक भाव में गुरु पूजा करूँ we are not doing Guru's worship right way, therefore we are being attracted towards Maya. कली पशि आसुची आम भीतर कली पशि आसुची कहीं ना गुरु पूजार त्रुटि से कली पशि आस the kali is entering into our Vaishnava society. Why? Because we have not done Guru Puja nicely. Some defect is there. Therefore, the kali is entering. ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପୂଜା ନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା. If you not do Guru Puja, we will go for other worship, other types of worship, demigod worship and other types of worship. ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ପୂଜା ସବୁ କରିବା. ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଧର୍ମ ନାମରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା. Ism in the name of dharma, religion. We will create so many isms. Amen. गुरुंकर निर्देश को भूलीचु, गुरु को भूली जाइछु, नित्यानंद को भूली जाइछु. तेणु आनंद नहीं. We have forgotten Gurudev, we have forgotten his instruction, we have forgotten Nityananda. Therefore we are not getting Ananda. Nirananda, Dukkha, Gantava, so much miseries, so much suffering we are getting. कारण हम हृदय भीतर गुरु पूजा कर इच्छा नहीं. We have no desire to serve Guru, we have no desire to worship Guru. यदि अंतर रे आम गुरु को स्थापन करना हो ताले कौन हम ना विलास व्यसन बासना उदय हम. भल खाइबी, भल पिंधि, भल रही, ये सब बासना जागृत हम.
If you have not kept Gurudev in our heart, then we will go for, we will eat nicely, live nicely, very luxuriously. This type of desire will develop. ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରିପାରିବା। ପରମାର୍ଥଟା କେବଳ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରୁ। We will get Paramartha by Gurudev's mercy only. So if we will do Guru Puja, then we will get Paramartha. যদি গুরু পূজা ন করিবা তাহলে অনর্থ লাভ করিবা। If you not do Guru Puja, you will get only anartha. No Paramartha, only anartha. Anartha ଆମକୁ ନେଇଯିବ କୁଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି ନେବ। ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେ ଧାନ ଗଛ ରହିବା ଅଛି ନା, ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେଟା କରିପାରିବ ତୁମେ? ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଚାଲ ଧାନ ଗଛ ରହିବା। Let us go for cultivation. Why unnecessary you are spending your time here? You will have to earn money. আমার অর্থ কেমতি অর্থ আসিব সে চিন্তার রহিবা। পরমার্থ চিন্তা রহিব না, কেবল অর্থ চিন্তা রহিব। Only you will think about finance, money. You will not think about Paramartha. ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ଲାଭ କରୁ। We can follow Gurudev by following his disciples, Vaishnavas. ଏବଂ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଆମର ଜଡ଼ତା ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବା, ପ୍ରକାଶ କରିବା। We should always speak about our weakness to our Gurudev. We cannot speak to others, but we can speak to Gurudev. ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା ଆମ ଦୁର୍ବଳତା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ଆମ ଦୁର୍ବଳତା କଥା ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୋଷଦର୍ଶୀ। ସେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନା, ସେ ଅଦୋଷଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ଅଛି, ଆମର ଭରସା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେ କୃପା କରିକି ଆମକୁ କିଛି ବାଟ ବତେଇବେ। If you will speak our weakness to Gurudev, we have so much hope that he will tell us the way. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। Those who have gotten the dust coming out from his lotus feet, Gurudev's lotus feet,
they will become totally free from all types of danger. ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟାସ ପୂଜାରେ ଆମେ ଦୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛୁ ଆମେ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏଇ ମିନତି କରିବା, ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। We will approach Gurudev, we will request Gurudev in this Vyasa Puja occasion to give us Shakti, strength, so that we can overcome all types of weakness. ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। That's all. जय श्रील गुरुदेव की, जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा की महोत्सव की, जय श्री राधा गोपाल जी की जय, जगन्नाथ बलद सुभद्रा देवी की जय, श्री गोविंदाय की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंद की। Yeah,